Okay, let's go, atiku. Mama. Anong gagawin? Where am I? Gusto mo pa siya. Ay, nag-story pa siya? Mm. Diin. Where am I lang yun? Okay. Ay, naiki, love. Where? Ari, oh. Asa? Para, oh. Hindi siya makuha. How do you kuha eh? Nakuha ni mo? Anak ka na. Ano ano pa man ko na may suga? Ito, front door. Oh, hindi nakagawas ko. Gani, kagian lang. Buang ang dito kami. What are we gonna do? Bro, no one's telling us what to do. Oh, it's so boring. I don't know what to do. Did we follow the path? Nandun sa the path na lang. Ito, aning sundan, girl. Girl, naga-sprint ka, be? Yes. Ano, di ay. You Wala should ko paspas stay ka, ayaw ka. May na ba sigok? Doon tadri sa ano? Oh my god. Uy, B, naglag ka gaina, B. Murag na ako sa lapit ako tapos kalit ka nagpalayo. Bro, wait for me. I'm just walking. Sprint gani. Sprinty. Dili man maano yung sprint eh. Nay, ano dito? Ano na, B? Hindi ko kahawa. It's the end. So, ano saan titong button din eh? Basi ato ta sa ano, basi nagbinuang lang to diri. Bro, let's go back to the house. Tuga ko na jump scare diri, buang dito. Are you behind me? She is in your room. Nindot kayong sound effects. Dili ko dili. Ikaw mo? Dili ba ka nag... Marker. Marker yung ting. Uy, naitao diri, love. Naidal diri. Fuck. Are you the Chevrolet? Walk. Ito button din eh. Nothing. Para namang tanga ito na dula, uy. Sige, mangita lang ito sa button. Wala diri basement. Basement. O sa ganito, ano ba? Parang every ba? Roblox horror game has basement. Tama. We're gonna... Uy, ito open. Tapos, wala namang on dito. Para naman itong tanga naman. Let's just explore, bro. Like, what we're gonna do here? Guys, give us direction or something. Gawas na to. Siguro na ay purpose ang paggawas na to. Dito sa likod. Hindi na kakaan. Dili na? Saan na yun? Eh, dili siya makaano. Saan man eh? Uy, B. Diri, B. Oh, asa na? Diri. Asa ka? Hindi ka makita. Ito ang diri. Chiriring. Lumayo po sila dito. So, dili ito kapapalito. Ayun. Libulay. Train. Let's not go there, love. Let's not go there. Let's go here. Oh. Let's explore. Ano ma-open? Okay. We're gonna go here. Let's find the key. Let's find the key. Na key? Lock man daw.
Lucky. Ay, lock? Nag-ingon dahil siya. Ay, lock. Basig front turkey po ni. Dili. Dili. Basta na dili. Buki, where are you? Ayun, love. Barn key. Oop. Where am I? Unsang lock gihapon? Bugo ka? Ayun, may key na naman. Unsan ni find the key? Uy, basement key, love. Where is the basement? Kabalo ko na sa dili. May basement dun? Where the pit? Let's go. You've seen it? Asa ka? Brother. Here the first thing. Kabalo sa dili. Mag-dire man to. Umayos talaga yung dal dun. Ay mo, ginako tog adubong manika. Isog kayo ba pero ma-jumpscared eh. Kudagan. Bro, Di ba ko mag-play ko? Let's go to the... let's close this door. Ay, dili mo close ang door. Wow, right? Ang dal oh, that bitch. Bitch is there. Where is the basement though? Dili, oh. Wait lang. It's the basement. Hi! Flashlight. Dire? Mama. This is it? Napadiriti. Yan. This is it. Bro! Suspicious. Ay naa, aro. Ooh. Wait lang, di kay ko kakita. Light, ate light. Ulit man, dili ko kakita. Wait lang. Ako ang maning sala. Ay, ginatuyo ni nila. Bro, where is it? Is it here? The music is not giving. Diyan na. Where are we? Wait. Bro, let's go here. Fucking bitch. I think I'm sliding. Here or here? That's it? I died. I died too. That's it? Lit. Light, ate. We lost our keys, love. Yes. In front door key. Asa diri? Grabe na naman. Did you? You're still there, ate. Yes, bro. I'm just right behind you, I guess. Where the heck are we? Ate. Ano ah? Ay, gagi. Terminal lang. Terminal lang. Dili, love. Dili, love. Ito ako. Are you still alive, bro? Yeah. Dili.
Asa siya? Right behind us? Right behind? Baka ako, I died. How did he die? How did I die? How did she die? Dili lang ko to eh. Am I going to the right? Fast ate, fast. Bitch, yasan to siya. Ay, bullshit kang buang ka. Basta kapag mag-ano na siya, kay ano na to ang... Kaya. This place is so stinky. Like, bro. Ano manig, ano eh? Impyerno? Off daw daw yung ano. Off daw. This one? Where are we, love? Ayun. Ito, elevator key. Let's go. Di ko ano mo. We better not die. We better not die kay... Wait, balik na dito. Hala, tayo na siya tayo. Ay, ito. Oh, wala matay gapon ko. But I still have the elevator key. Oh, did I die? Fucking hell. I lost the elevator key. Kung ano ko. Where am I? Can I see you? Can you see me? Wala ko namatay. Tugak ko na ang siya. The heck with this bitch? Dili lagi na ako makuha. Dili, haba ay mo ang ano mo. The heck with this bitch? Oh. Wala, naagit siya. Bitch, I still am dying. Asa day mo ang ano. Asa mo ano. Huwag man siya. Huwag man siya pag-iwas. Bro. Dili agree na yun kayo mag-agree na yun. Okay, wait for me. Tip, ayaw pag-walk, pag-sprint. Huh? Ay! Anak ka. Anak. Appear. Yay! Hey! Where are we? Where are you? Wait, sa ula pa ko. Laon sa ni? Soup can fry. Huh? Na kaya na? Ay! Ano pa nun eh? Activate. Wait, love. Uy! Drill. Oh, Oh, shit. na siya. Pwede pa na Oo, ano pa ni? Dangan bayaan ka niya. Oh, nabalik ko. Asa naman ka? Ako dali sa kawas. Wala lagi ka. Nakaway. Dali. Asa siya? Nag-ambak manggod ko. Makabalik ko. Wala ang takanag ang Sorry. Magbalik man to siya. Dili o. Wala na siya nagalihok. Balik to siya eh. Wala lagi o. Dali daw. Namatay Na? ka? Namatay ko. You died too? Bro. Nabalik? Bro, nahulog na naman ko. Brilliant idea. Dili ko kaan ba? Okay, namatay. Asa ko? Paano ko diri? Paano ka nakatutira? Nabalik man ata. Papatay god. Dili man dira. Ha, diri o. Bro, naa ka sa pikas. Ato ka o. So asa day dapat? I don't know. Sayo sa
Lata ko magpapatay. Nga naman, naanak ka dito. Ari? Oh. Oo. Sige na, activate na. Waiting tonight. Waiting. Dili lagi. Kailangan mo na sa ating Jessie. Ito na lang guro ko dira. Go, ate. Ako daw, ate. Saan ka pa na to eh? Ilang mo dito ba? Guro ko. Nili, sala man ako to kay gi-activate na ako. Ay, ikaw nag-activate? Maudi ay. Malam mo. Ano ka dere? So next, asa na to? Beach. DL. So dito sa Vegas. Asa din? Creepy kay siya bo. Like, as in. One of the creepiest horror pero pangit lang siya og editing. Are you sprinting? Nope. I am thinking. Diri ato oh. Ay, gagi Gano namatay ka? ko. Nabalik ko. Stick. Wala ko. Okay. Saan natin next? Dito sa taas. Bayad doon diri. Uy, ayaw matay pa ma. Ayaw matay. Pama mo tadwa. Natulog mo ba eh? Asa man mo na ito? Ano naman? Ay, diri. Yung cellphone? Ni? Bako, ang Asa ko? I'm right here. Wala? Dito? Wala. Shit, I dili ko think na- diri. Babe, you... Wala na ko. Wala na pa ka. Where am I? B, asa ko, B? Asa ka, B? Okay. Okay, what's this? Bro. Bro, Sana? the fuck are you? Ara, oh, what's this? Hindi ko makita. Good. Ara, oh. Asa ka? I'm right here. It's so disgusting here. Asa man mo ito? Kabaluan ni eh. Ba na lang te? Wait lang. Am I flying? Like, asa ko nag-ano? Na may black hole. Ah, Kabuang bro. na te.